Wih, wih, wih. Lihat, lihat, lihat kawan. Wow, wih, wih, wih. Lihat, 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 lihat. Wow, lihat. Wih, lihat kawan-kawan. Wow, wadidaw. Lihat, banyak sekali mainan kawan-kawan. Wow, wih, lihat. Wow, ada yang bergerak, lihat. Wow, mantul sekali kawan. Wow, lihat dia bergerak-gerak. Ini adalah Batman kawan-kawan. Wow, lihat kakak sudah punya keranjang berwarna putih. Kakak taruh di sini kawan-kawan. Wow, lihat kita matikan dulu. Wow, lihat. Wih, lihat banyak sekali mainan di sini kawan-kawan. Lihat, kakak mau ambil satu persatu. Lihat. Wow, mobil keren atau mobil derek. Wow, mantap sekali kawan-kawan. Mantul, besar. Lihat, ambil lagi. Wow, mobil damkar kawan-kawan. Mantap. Lihat, kakak taruh sini. Wow, wih, gerbong kargo. Ini adalah gerbong barang kereta KI kawan-kawan. Mantul surantul. Kakak taruh di sini. Wow, lihat lagi. Wih, mobil beko atau mobil ekskavator. Mantap sekali kawan-kawan. Wadidaw. Lihat lagi. Widih, Ultraman berwarna biru. Mantap. Lihat kawan-kawan. Wadidaw, lihat. Wow. Wih, mobil ambulan buat mengangkat orang sakit kawan-kawan. Wow, atau orang meninggal. Wow, lihat. Kakak taruh di sini. Wadidaw. Lihat. Wow. Lihat, ada Spiderman. Lihat dia membawa tembak kawan-kawan. Wadidaw, mantap sekali. Lihat. Wow, besar kawan-kawan. Mantul. Kakak taruh di sini. Wow, lihat kawan-kawan. Wow, gerbong minyak lokomotif uap. Wadidaw, wadidaw. Lihat kawan-kawan. Wow, ada ekskavator. Mantul surantul. Lihat kawan-kawan. Wow, wih, mobil membawa rudal atau roket. Mantul. Lihat kawan-kawan. Wow, wih, ekskavator. Mantul sekali. Lihat. Wow, keren ya kawan-kawan. Wadidaw, lihat. Ini bisa kita naikkan. Wow, sudah rusak kan kawan. Wadidaw, lihat. Lihat lagi. Wow. Wow, Power Rangers berwarna kuning. Mantul. Lihat lagi kawan-kawan. Wow. Wih, Ultraman berwarna hijau. Wadidaw, lihat. Wow, mantul. Lihat kawan-kawan. Wow. Ultraman berwarna merah. Wow, lihat. Widih, keren sekali. Lihat kawan-kawan. Wow, mobil bus Tayo. Mantap. Lihat, berwarna hijau. Mantul. Lihat. Wow, mobil bus Tayo berwarna kuning kawan-kawan. Wadidaw, mantap. Jangan lupa subscribe. Wow, mobil bus Tayo berwarna kuning. Wadidaw, lihat kawan-kawan. Wow, wih, lokomotif uap klasik. Wow, mantul. Express, keren sekali kawan-kawan. Lihat. Wow, mobil penjepit kayu atau penjepit barang. Wow, mantap. Lihat kawan-kawan. Wow, lihat keranjangnya kakak pindahkan di sebelah sini. Lihat. Wow, wih, mobil kompaktor atau mobil giling kawan-kawan buat menghaluskan jalan. Lihat. Wow, mobil truk tambang buat mengangkat batu bara. Mantul. Lihat kan kawan. Wow, mobil bulldozer atau mobil loader atau sorok kawan-kawan buat menyerok jalan. Wadidaw. Lihat. Wow, lihat. Ada ekskavator lagi kawan-kawan. Mantap. Lihat. Wow, lihat ini bisa digini-gini kan kawan. Wow, lihat. Mantul sekali ya kawan-kawan. Wadidaw, keren. Wow, ada mobil truk besar. Wih, lihat. Wow, lihat. Banyak sekali mainan kawan-kawan. Lihat. Wow, mobil truk besar. Lihat. Wow, keren. Lihat. Ada lokomotif KI kan kawan, CC 201. Lihat. Wow, mantul. Lihat. Wow, mobil damkar pembawa tangki. Wow, keren serulen. Lihat kawan-kawan. Wadidaw, Power Rangers berwarna merah. Lihat. Power Rangers berwarna biru. Wadidaw, lihat. Kita ambil lagi. Wow, Power Rangers berwarna biru.
Wadidaw, wadidaw. Keren ya kawan-kawan. Lihat. Wow, mobil bus Tayo. Wow, berwarna biru. Mantul. Lihat. Wow, mobil beko atau mobil ekskavator. Wow, banyak sekali mobil ekskavator kawan-kawan. Wow, keren sekali kawan-kawan. Lihat. Wow, mobil damkar pembawa tangki. Mantul. Lihat kawan-kawan, kakak taruh di sini. Wow, mobil Tamiya. Wow, mobil balap kawan-kawan. Lihat, gerbong Kencenturi Express. Ini adalah gerbong penumpang ekspres lokomotif uap. Wadidaw. Lihat kan kawan. Wih, lihat. Wow, Ultraman berwarna kuning. Mantul, mantul. Kakak terus sini. Lihat kawan-kawan. Wow, helikopter tentara. Wadidaw, mantul. Kakak dekatkan keranjangnya kawan-kawan. Lihat. Wow, mobil bus Tayo berwarna merah. Mantap. Lihat. Wow, ada kereta Thomas berwarna merah kawan-kawan. Mantul, surantul. Wow, kereta Thomas berwarna hijau. Keren. Wow, 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 wow. Mobil damkar. Wow, pembawa tangga pendek. Mantul. Lihat. Wow, mobil kompaktor atau mobil giling kawan-kawan, buat menghaluskan atau meratakan jalan. Lihat. Wow, pesawat tempur kawan-kawan berwarna merah. Mantap. Lihat. Wow, pesawat tempur berwarna biru. Wadidaw. Lihat. Wih, Spiderman kawan-kawan. Lihat, mobil wader buat menghancurkan salju kawan-kawan. Wadidaw. Lihat. Wow. Wih, mobil tank buat perang kawan-kawan. Mantul. Lihat. Wow, kereta Thomas berwarna kuning. Mantap. Lihat. Wow, mobil bulldozer. Wadidaw, keren. Wow, mobil forklift buat memindahkan atau mengangkat barang. Mantul. Lihat kawan-kawan. Lihat, di sini ada gerbong ekonomi. Wow, mantap. Lihat. Wow, mobil polisi kawan-kawan. Keren sekeren. Lihat. Wow, ada gerbong ekonomi. Mantap, surantap. Wow, lihat. Terima kasih kawan-kawan sudah membantu kakak untuk menggrafikan mainan yang berserakan. Wow, lihat. Jangan lupa untuk subscribe kawan-kawan. Jangan lupa untuk subscribe biar kakak makin semangat untuk mencari mainan dan membuat videonya kawan-kawan. Wow, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe biar keren kawan-kawan. Wow, mantul. Terima kasih. Dadah.